मुख्यमंत्री ने बीटीआर के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए की पूंजी आवंटन की घोषणा की। सड़क निर्माण के लिए ये बड़ी राशि जारी की जाएगी। उधर डीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग के लिए भी बड़ी राशि की घोषणा की गई है। सीएम ने सड़क निर्माण के नाम पर कार्बी आंगलोंग स्वायत्तशासी परिषद के लिए 250 करोड़ जबकि डीमा हसाओ के लिए 100 करोड़ की पूंजी आवंटन की घोषणा की। আজিৰ সদনৰ মজিয়াত 2027 চনত ওদালগুৰিত এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ আৰু গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটিৰ সমান্তৰালভাৱে চিৰাঙৰ দাঁতগিৰি অঞ্চলক এক উন্নত প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা পৰ্যটনস্থলীলৈ ৰূপান্তৰ আৰু বিটিআৰৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে 500 কোটি টকা পথ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন, কাৰ্বি পাহাৰত পথ নিৰ্মাণৰ বাবে 250 কোটি টকাৰ অনুমোদন আৰু ডিমা হাছাও জিলাত পথ নিৰ্মাণৰ বাবে 100 কোটি টকাৰ অনুমোদনৰ কথাও মই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰোঁ।